Hingpit na ang pagpangandam karon sa mga personahe sa DPWH 11 sanglit nakatakda kining bisitahon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nahugmak nga porsyon sa kalsada dinhi sa Sitio Marahan, Barangay Marilog Proper, Davao City. Personal nga gibisita ni Department of Public Works and Highways kun DPWH Secretary Vince Dizon adlaw nga Huwebes, Hulyo 23 ang nahugmak nga porsyon sa kalsada sa Purok 39 Marahan, Barangay Marilog Proper, Davao City. Dinhi gisuta sa mong kalihim ang aktual nga kahimtang sa mong dalan ug daling ni saad nga trabahoon kini sa labing daling panahon aron maagian bisan sa mga light vehicles na lamang sa mosunod nga mga semana. Simula na tayo ng trabaho by Monday. Magsisimula na, kailangan lang talagang ayusin yung design in the next few days. Hanggang weekend, by Monday, magsisimula na yung trabaho dito para sa temporary solution natin. Ang mga pasalig ni Secretary Dizon mao karon ang labing ginahandom sa mga pasahero sa bus nga nag-antos sa kasamtangang transfer system nga ginapatuman sa biyaheng Davao padulong Bukidnon ug vice versa. Ang inaot yun maayo kay saan mga di magtakatabok. So hassle pud no. Hassle lagi. Yun. Pero, one time mo kay Komunito yo Kay nung duman nga niadtong gabi sa Hulyo 17 dihang nahugno ang maong kalsada, din moabot sa 11 ka mga pamilya ang kasagarang namuyo kilid sa dalan ang naapektuhan. Hinuon, swerte nga walay natala nga naangol o nasamdan sa maong insidente. Sa kasamtangan ginapaabot pa sa mga motorista o mga residente ang dinaliakan nga aksyon sa DPWH aron masugda na ang dinalian nga rehabilitasyon sa maong kalsada. Padayon usab nga ginamonitor sa lokal nga panggamahanan ang kahimtang sa 11 ka mga pamilya nga naapektuhan kini aron masiguro ang ilang kaluwasan ug mahatagan sila o gikinahanglang tabang samtang ginahulat pa ang hingpit nga pag-ayo sa maong dalan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alas 93.1, Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.